Na, oh. Liko. Style pa. Para dagan na siya ma-erase. Another. Kini na pod. Triangle. Ana pa di idea sa di idea oh. Ay, nagpala asa. Oh, very good man di ay na, oy. Palaon. Namanig ka mo itong sulat para makapala. Dito, practice lang. Naraman di ay na. Kini na pod bi. Triangle. Kini na pod bi. Triangle na pod bi. Ana na pod ana. Tweet. Ang ikaw. Tata. Uy, Dirty. wala ah. Ay, di mapala. Di na, i-wipe sa na ron. Hala. Sagda ilang sana. Wash your hands ra karon. Wash your hands ron. Hala. Hala ko. Wash your hands sa lagi na ron da. Kana, triangle. Ah, Very good. Pinagbiasa man to. Sigsag. ayog, iris. Okay. Na. Uy! Bangko! Bangko di ay. Bangko. Uy, bangko! Kuha sa Ah, bangko. imo mong gisulod. Sige. Right na, right. Taang layan guru siya. Thank you. Thank you. Kini oh, imo ni. Kanang is, kanang. Kadada ni oh. Gana na bi uy maurot na nimong sulat. Sige. Wow. Ning sulatan dyan sa ko ano sa papel. Ning gamot lagi sulat para ka-erase. Ulat, oning. Kini na po. Ulog, bibi, lalon. Yung bobo. Ha? No, yung bobo, lalon. Bobo sila yon. Ay, bobo. Yung inday. Right. Inday. Si Inday din ha? Oh, si Inday. Inday! Yung classmate. Sige. Subayag yun. Whoop. Yay! Wag ko lang ko ano din maana din kamu puluhan. Another one. Circle na po. Ay, napadi ay. Sige. Shortcut. Galing nga. Lakon man. Wala on lagi na yun. Hindi nga siya para. Na, thank you Tati Bubut. Gisa ka give na be? Bot-bot! Bot. Kini na po. Napa. Na. Subayag yun. Ligo Diyos kuan. Serious na po. Oh, finish na. Another na po. Circle na po. Wala pa? Wala pa? Napadi ay? Wala pa. Subayag ni Jesus kuan. Maana din ko. Bye, nanay. Bye. Bayog. Ano? Wa na. Kini Napa? na po. Wala pa? Mana.